Bonjour mes amis. Sabah al-khair alaikum. Nous sommes le vendredi 5 janvier 2024. On a carré dans un article le soir d'Algérie, le 25 décembre 2023. واش نقراو le titre اسمعوا مليح les mots obstacle au développement du tourisme. Obstacle au développement du tourisme. Des experts proposent des solutions. Avant de parler de l'article et du contenu de l'article, حبيت نقول للشعب الجزائري بلي انا درت واحد 5 فيديو راهم في لاشين تاعي نهضر على التوريزم وان الجيري بلي مازلنا اون روتار ولو depuis les 8 سنين 8 ans exactement il y a une amélioration شوية dans la mesure où il y a eu des privés les حلوا des hôtels beaucoup plus touristiques, c'est-à-dire au bord de la mer, les régions que des hôtels dans les centres urbains, les grandes villes. C'est un autre domaine. Il y a eu des privés, des halous beaucoup plus attirés par الناس اللي يجيو للبحر على جال لي بري كو نلقاو دي جون اللي يحلوا لي زوتيل في لي غروند فيل في الجي كونستانتين عنابه وهرن تروح تحوس على اوتيل اون ايطوال ولا دو ايطوال ما تلقاش في السونتر اوربان بصح في البحر du côté de la mer تلقى. Et comme باش تبني du côté de la mer c'est très difficile parce que c'est un investissement يدخل في التوريزم. هاي وراهي l'ambiguïté. بون ما عليناش. شحال خطرة نهضر انا نقول بلي يا ولدي l'Algérie elle est en retard dans le domaine du tourisme. En plus du manque d'hébergement, de la cherté et surtout العقلية تاع les citoyens algériens, l'insécurité en Algérie, beaucoup de facteurs اللي يرجعوا un pays difficile parce qu'il y a des classements dans les pays sûr, pays non qui n'est pas sûr et quand on classe un pays sûr ou pas sûr c'est pas par rapport au terrorisme. C'est par rapport à la délinquance. Les étrangers, les agences touristiques, ils calculent les risques. Pourquoi le Sud, aujourd'hui, le Sud il est brisé? C'est parce qu'il offre une sécurité grâce à l'État. نوليو للقضية تاع l'article هذا. Donc des experts proposent des solutions. Quels sont les experts qui traitent des experts? Les experts c'est la fédération hôtelière de l'hôtellerie et du tourisme. هاي déjà هنايا خلطة. Fédération nationale de l'hôtellerie et du tourisme. Alors que non, il y a une différence. Ça qu'il y a une différence entre l'hôtellerie et le tourisme. Wesh تقول la réunion leader de l'hôtellerie où ils appellent bien sûr qui dit aux réunions لما ils s'adressent à l'État algérien. Wesh يقولوا donc on demande سمعوا مليح باش تفهموا les coulisses et tout ce qui se passe en Algérie.
la, 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 la fédération, elle demande le prolongement des délais de remboursement des crédits octroyés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que كاين ناس اللي حطوا des demandes d'agrément باش يديروا un hôtel touristique وداو من بعد داو لاغريمون ومن بعد سي نورمال كيما قلت انا في كاع في لي فيديو تاعي direct dans une banque publique ويجيو هاك لاغريمون اعطيني البري. La banque, malheureusement, c'est son métier, c'est son travail d'octroyer des crédits. Mais la banque, dans ce cadre-là, elle n'est pas libre à 100%. Pourquoi elle n'est pas libre? Si elle demande, tu ouvres le dossier, ou tu refuses, ou elle demande des délais pour l'étudier. On peut interpréter ça de deux façons. هنا en Algérie قال ما يحوسوا باش l'investisseur يمد تشيبا pour débloquer le crédit. Ou deuxièmement, رانا نعطلوا في les projets d'investissement de l'État. Et ça devient politique. Non, mais il faut encourager le tourisme. وهذا لو كان لحقنا للمسقي ce qui se passe en Algérie depuis 30 سنة. الناس تدي في لي كريدي ومنش عارفوا وين يروحوا ويديو الدراهم ومن بعد يحبسوا لي بروجي ودوك راهم يطلبوا لو برولونجمون سيتادير مرة حبسوا لنا ما نرومبورسيوش لا ديتو البروجي لا ديت الكريدي بور 7 سنين ولا 10 سنين رجعوا لي 20 سنة. يا كنشوف كيفاش اون ايكونومي تمشي. وانا نقولها ونزيد نعاودها الضرب. مالوروزمون ولا اوروزمون لو بيبل الجيريان والبزنسية هادو y compris les hommes d'affaires هادو sont super intelligents. يعرفوا فاش يتلاعبوا بلي لوا الجيريان ويعرفوا كيفاش يمشيو مع ليطا pour soit ne pas rembourser, soit زيدنا, soit نحينا les intérêts de pénalité de retard. Le gouvernement il a pris une décision. Oui, toi, dans quel pays a dit le gouvernement va les pénalités de retard, plus de moins de 4 ans là, seront dans un délai, mais les pénalités. Est-ce que c'est une gestion logique des deniers publics? Oui, il y a un organisme qui s'appelle les impôts. Les banques qui se font d'arab, عندهم les pénalités de retard. يلزم يدخلوا لهم ويجي le gouvernement يتدخل في القضية. وأنايا أنا درت une vidéo elle est dans la chaîne تاعي سميتها l'État algérien. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. J'ai parlé de beaucoup d'autres problèmes. Mais زيدوا هذا. أنا علاش درت لا فيديو؟ باسكو قلت dans une vidéo درتها والبارح برك حطيتها قلت l'État ما يدخلش روحو في حوايج le cinéma puisqu'on appelle il y a des gens عندهم des sociétés عم يعيطوا التبون pour aider le cinéma et la culture. عندنا الدراهم وقالوا بلي le cinéma c'est comme l'agriculture. Puis quand tu as l'agriculture, عاون le cinéma.
انا باش يلونسي ان ميساج لليطا الجيريان للبريزيدون تبون باش يقول له يا سيد الرئيس يا ما عندكش tu n'as pas affaire à des investisseurs sérieux tu as affaire à des gens ينوضوا الصباح ويديروا دي دوسي دانفستيسمون ويديروا كل هادي ويديروا غير باش يديروا الدراهم لارجون بيبليك ومن بعد 20% ولا 20% ولا 25% يروحوا باش ينحلوا هذاك البروجي نديروا لا ميراي ونحطوا بونكارت ونحطوا عساس و 75% دي كريدي اللي تمد لا بنك شاك فوا تمد لهم سور ليطا دافونسمون شي با وين يروح دابور في الطوموبيلات ويروح في يشري بارتمان ولي ديبونس واحد اخرين وانا نعرف باللي مو جيتي جيستيونير ونعرف باللي لا بنك ما تمدش الدراهم en fonction que, c'est-à-dire elle délivre les tranches de crédit en fonction de l'état d'avancement des travaux d'investissement. اللي نعرفهم بكري انا مانيش عارف يتبق ولا ماهيش يتبق puisque nous avons دخل في العصابة اللي راهم في الحبس des affaires oui des projets ont été قعدوا 15-18 ans وزيد قعدوا 15 à 18 ans ويديو في لي كريدي وزيد كي quand on épuise on révalue un mot magique on révalue le projet une demande de réévaluation تعاود تروح les organismes concernés et il y a des chances pour certains de voir leur projet réévalué, c'est-à-dire l'augmentation du coût initial. قال أنا البروجي تاعي حطيته بلي va me coûter 10 ملايين. Au bout de 5 ans ولا 3 ans et demi ou 5 ans دخلوا une autre قال voilà pour les raisons هادي البروجي باش يكمل لازم ريفاليوه يولي 15 مليار. Et souvent, les banques et l'État algérien se vont devant un dilemme. هو قريب يكمل البروجي كيفاش نرفيزيو له يحبس البروجي نزيدو له. Je ne parle pas de تشيبا ولا de paiement تاع لا كوميسيون ولا دهن السيريسير ما نهضرش ما عنديش لي بروف ما نهضرش. مي ça cogite dans ma tête. نوليو لهاد لي زيكسبير هادو سي دي مومبر دو لا فيديراسيون ولاو دي زيكسبير. هذه الاولى. الثانيه انا درت فيديو قلت باللي الليطا لازم يحبس لازم يفهم وما يديرش لا بوليتيك تاع دز القدام الافون. لازم نبانو اون ريفاليز مع لا تونيزي. On ne peut pas rivaliser avec la Tunisie. Pourquoi? La première, le tourisme, c'est des capitaux étrangers. Quel des Tunisiens? Mais la majorité, c'est des étrangers qui viennent, ils ramènent l'argent, ils investissent. C'est des blous là. Deuxièmement, le comportement des Tunisiens, les hôtels, c'est autre chose que les Algériens. Il faut le reconnaître. حنا ما نساوش واش قال بومدين نهار كان حي كان كنت لا بارلي قال لك ما نحبش انا الالجيريا يرفد الفاليزه تاع الرومي يرفدها له من الطوموبيل حتى الشمبره. نعم وقعدت دوكا chez les privés ils le font mais difficilement. C'est une chose اللي عند البريفي راحت يرفدوا لك فاليزا ويديروا لك هادي ولا مي قعدنا دي زاني بلو دو 40 حنا بالعقليه هذه. دونك هاد لي زيكسبير كيفاش ولاو دي زيكسبير شفتوا يديروا ريونيون فيديراسيون اغريي
وانا نزيد نعاود dans tous les pays du monde ما كانش l'État il investit dans l'hôtellerie ولا dans le sport ولا dans le cinéma ولا dans la culture ما كانش هذه ما كانش سي لو بريفي ما نصدموش قدام نخليو s'il y a des privés qui veulent investir بدرهمهم avec leur argent on leur donne les assiettes à titre de prêt de location 90 سنة 95 99 سنة pas 100 ils investissent وحدهم et c'est à eux de gagner de l'argent ou de perdre de l'argent en fonction de leur politique. Mais il ne faut pas qu'on cherche à rivaliser. Les 2 millions d'Algériens qui يروحوا لتونس نعم قال لازم نجيبوهم هنا ما يجيوش كونوا مهنيين يا الحكام الجزائريين يا المينيستر دو توريزم كون مهني باللي les 2 millions d'Algériens ou 1 million 800 d'Algériens اللي يروحوا chaque année la Tunisie ما يجيوش هنا ils ont les raisons باش يروحوا لتونس parce qu'il faut le reconnaître tu passes de très très bonnes vacances le بحر l'hôtel l'environnement كلش c'est un ensemble pour passer des vacances c'est un ensemble والله ودير واش دير ما تقدر تريفاليزي مع لا تونيزي ومع لو ماروك heureusement que les frontières marocaines sont fermées mais أنايا je suis pas un expert dans le tourisme ولا كما يقولوا كما هادو je suis pas un expert dans le tourisme mais c'est un constat اللي ندير sur l'argent public هذا من أنا واش يهمني c'est l'argent public et c'est que l'État لازم يفهم ويخرج من هاد chaque fois on appelle l'État وقريب راح نديرو les subventions ندخلوا le mois de congé تاع الجزائري subvention قريب مش عارف كيفاش ما خملهاش الرئيس قال عندك شهر un hôtel خلص تاعي 35% 75 c'est subventionné par l'État il faut que si on veut الجزائر جديدة et on avance نخرجوا il faut être pragmatique et être de bons gestionnaires des deniers publics هذه صح l'argent que nous avons il faut le sauvegarder هذا ما كان allez salam alaikum